Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita menghadiri acara kegiatan safari dakwah di Desa Batong, Kecamatan Tiani, Kabupaten Tapin. Hari ini hadir yang terhormat Profesor Dr. Habib Alwi bin Hamid bin Syihab dari Hadramaut Yaman. Alhamdulillah kita juga dimintakan sebagai pembaca maulid sekaligus rombongan hati dari Paramasan. Dapat kehormatan hari ini di hadapan beliau kita membaca maulid sekaligus mendadak terbang. Ini dari mendadak terbang Darul Mu'alafin Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Nah, mudah-mudahan ini kita semua dapat berkah dari beliau, dapat berkah dari Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, lebih khusus kepada baginda Rasulullah SAW. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An yahtarimal kabir, dan agama Islam memerintahkan kepada anak kecil untuk menghormati yang lebih tua. Wa amara al-kabir an ya'tifa 'ala as-saghir. Allah Ta'ala perintahkan kepada yang tua, yang dewasa, yang besar untuk menyayangi yang lebih muda, untuk menyayangi yang lebih kecil darinya. Al-Islam dinul mahabbah. Agama Islam itu adalah agama cinta, Dinul ridha wal qana'ah. agama kepuasan, keridhaan, agama yang selalu merasa cukup. إذا مررت بالشارع ووجدت بيتا جميلا لأحد الأغنياء الأثرياء لا تقل واو لماذا أنا ليس عندي مثل هذا. Apabila kita lewat di suatu jalan kemudian melihat ada rumah yang besar, yang megah, maka jangan ada terbesit di dalam hati kita, oh, kayak kapan aku bisa rumah kayak ini. Jangan sampai. لأن الله أعد لك ولك يا مسلمة قصرا في الجنة أكثر أحسن من هذا. Karena Allah sudah menyiapkan untuk kalian, untuk muslim, untuk muslimah, istana yang besar di dalam surga, yang lebih besar daripada rumah tersebut. أنتم تذهبون إلى السوق لتشتري علبة فيها سوسو. Pian ke pasar nukar segelas susu, تدفع فلوس، تدفع دوي. habis itu bayar. لكن الله عز وجل في الجنة أعطى المسلم نهرا من لبن. Dan di surga itu Allah Ta'ala memberikan kepada umat muslim bukan segelas saja, tapi sesungaian isinya susu berataan. هل ستغتسل في هذا النهر؟ Awal mandi Bian. نهر من عسل. Ada juga Allah Ta'ala berikan sungai yang isinya itu madu. لمن هذه الأنهار؟ Gasan siapa sungai-sungai itu? للمسلم، Untuk umat muslim, للمسلمة. untuk para muslimah. برافو. بكم هذا؟ Berapa harganya untuk mendapatkan itu? دويت في الجنة ما في. Di surga ada duit, لكن في الجنة حسنات. tetapi bayarnya pakai kebaikan nantinya di surga ya. هذا رجل يقول كل يوم أستغفر الله أستغفر الله 100 مرة معه 1,000,000 حسنة. Seorang laki-laki yang setiap harinya beristighfar 1000 kali, maka di surga itu ia punya 1.000.000 kebaikan. هذا رجل يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 100 مرة معه 1,000,000,000 حسنة. Atau ada orang yang bersalawat 100 kali aja, maka
di akhirat nanti balasannya semiliar kebaikan. الله يقول له أين الحسنة؟ يقول هذه حسناتي، كنت أصلي، كنت أصوم، كنت أتصدق. Nanti kalau di dalam surga Allah Ta'ala menakuni mana kebaikan-kebaikan ikam, namun hendak mendapatkan nikmat-nikmat surga ini, maka pian bisa menjawab, ini kebaikan-kebaikan ulun di dunia sembahyang, ulun di dunia puasa, bayar zakat, rancak istighfar, rancak bersalawat. تفضل هذا باب الجنة ادخل. Maka apabila pian bisa kayak itu lawan Allah Ta'ala, nah ada kebaikan-kebaikan yang pian dulu lakukan, maka ujar Allah Ta'ala, silahkan masuk pintu surga. قولوا لا يدخل الجنة مثل هذه فقط. Namun ya pian ke Alfamart atau ke warung hendak nukar banyu, kemudian menjulungi duit 10.000, itu dapatnya 4 saja. لأنه يحسب بالضبط. Karena berhitung benar ini warung. لكن الله يعطيك بالتسبيحة الواحدة 1000 حسنة لا يبالي. Tetapi Allah dengan satu kali tasbih saja itu memberikan kepada kita 1000 kebaikan. Tidak peduli. هذه المسلمة إذا رأت مسلمة حزينة جاءت إليها، ما بالك يا أختي؟ لماذا أنت حزين؟ تتكلم معها، تضحك معها، يدخلها الله الجنة لأنها أفرحت المسلمة. Apabila ada bebinian yang melihat bebinian lainnya sedang sedih, sedang galau, menangis, lalu didatanginya, dibisainya sampai ampih sedih, ampih menangis, sampai tawa tertawa, maka balasannya Allah Ta'ala akan berikan kepada orang yang membisai tadi, membisai tadi, surga. هذا المسلم خرج من المسجد أو من البيت وجد مسلم آخر تعبان هابط، قال أنا ما في دوي، قال تفضل هذه 100,000، الله سبحانه وتعالى يعطيه 1,000,000 حسنة. Atau ada umat muslim yang mendapati umat muslim lainnya sedang kesusahan, kada berduit, lalu dijulungi duit 100.000, maka Allah Ta'ala akan ganti dengan beribu-ribu kebaikan. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, siapa yang beramal saleh, berbuat baik, maka amal saleh tersebut untuk dirinya sendiri. كيف أنتم إذا تأكل دجاج ikan telur جميل. Kepian amunnya makan daging, makan ayam, makan telur, nyaman benar. أيهم أفضل أكل الدنيا أم أكل الآخرة؟ Nyaman kalau makanan-makanan itulah. Kira-kira makanan itu dengan makanan surga nyamanan mana? أكل الجنة ألذ وأطيب وجميل. Dan aku kabarkan makanan surga itu lebih lezat, lebih nyaman, lebih enak. انتبه تعصي الله فلا تدخل الجنة. Maka hati-hati, jangan maksiat dengan Allah, jangan langgar perintah Allah, karena itu hanya akan menghalangi masuk ke dalam surga. احذر من ترك الصلاة. Maka hati-hati, jangan tinggalkan sembahyang. احذر أن ترفع صوتك على أمك. Hati-hati, jangan angkat suaramu di hadapan orang tuamu. Jangan sampai suaramu lebih tinggi, lebih keras daripada suara ibumu. إذا تعلمت شيئا من تعاليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعمل بها. Apabila kalian mendengar
tentang ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW seperti yang telah Habib sampaikan, maka amalkan. لماذا تشرب باليسار؟ Kenapa minum dengan tangan kiri? لماذا تنظر إلى المرأة محرم؟ Kenapa melihati bebinian yang haram baginya? لماذا تأخذ أموال الناس بالحرام؟ Kenapa mengambil harta orang lain? لماذا لا تصل أرحامك؟ Kenapa kada mau bersilaturahmi? لماذا لا تحضر في الدرس حتى تعرف الحلال والحرام؟ Kenapa kada hadir pengajian supaya tahu yang mana yang halal dan mana yang haram? الناس في المولد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وأنت في الخارج تلعب جيم. Padahal orang-orang di masjid bermaulidan, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rami orang bersalawatan. Kenapa begana jauh di luar atau di rumah main game? لابد أن تشغل وقتك بالذكر والنفل. Maka mari kita sibukkan diri kita dengan zikir, dengan memberikan manfaat kepada orang lain. إذا كان أبوك مزارعا ساعده في العمل. Apabila orang tua kalian itu adalah petani, bantulah ia di ladangnya. إذا أمك تطبخ وتجهز الطعام أنت يا بنت ساعدي ماما. Apabila ibumu memasak di dapur dan menyiapkan makan, maka wahai anak-anak perempuan, bantu ibumu. هل يساعدكم بناتكم؟ Anak bebinian pian membantu di rumah? ها؟ لا يساعد. Kalau membantu لابد أن تساعد البنت أمها. anak perempuan harus membantu ibunya. أنتم أيها الأولاد هل تساعد والدك في العمل؟ يجب أن تساعده. Anak-anak yang lakian membantu ikuitan lah, begawe. هو يحب أن ينام فقط. Nah, ketujuh guringan aja kalau nih. Satu tidur, dua makan, tiga game saja. Musibah. لابد أن تعمل في البيت مع ماما وبابا. Maka harus umpat juga membantu kuitan, membantu abah, membantu mama. هناك أسرة في حضرموت أب وأم وطفل صغير كتشن عمره 5 سنوات. Jadi ada di Hadramaut, di Yaman, itu keluarga yang mana keluarga tersebut terdiri dari orang tua, abah, dan mama, dan anak yang masih kecil, umurnya masih 5 tahun. الأب والأم يستيقظ قبل الفجر يقرأ القرآن ويتهجد ويستغفر. Abah mamanya bangun sebelum subuh, sembahyang tahajud, baca Quran, beristighfar. إذا أذن الفجر يوقظون ولدهم يلا قوم قوم صلاة. Pasti waktu subuh, maka orang tua ini membangunkan anaknya. Bangun, subuh sudah nak. الولد يبكي عندما يوقظونه. Dan anak tersebut menangis ketika dibangunkan. يغضب جدا. Dan sangat marah. يقول لأبيه لماذا لم توقظني قبل الفجر. Dan ia berkata kepada abahnya, kenapa bah hanya raja pian bangunakan? Kenapa kada pian bangunakan sebelum waktu subuh tiba? أنا أريد أن أصلي وأستغفر قبل الفجر. Ulun hendak sembahyang tahajud juga, ulun hendak beristighfar juga, ulun hendak baca Quran juga, kayak buhan pian. قال له أبوه يا ولدي أنت صغير إذا كبرت تتهجد إن شاء الله.
Kemudian ujar abahnya, nah ikan ini masih halus, kena amun sudah ganal aja tahajud jual. ولكن الولد كل يوم يبكي يريد أن يوقظوه للتهجد. Tetapi anak ini setelah itu ketika dibangunkan waktu subuh tiba tetap menangis dan hari berikutnya menangis terus bila bangun waktu subuh bukan sebelum subuh. جلست معه أمه لماذا أنت تبكي؟ Kemudian ibunya duduk قال أنا لا أريد طعام. duduk mendatangi anak tersebut dan berkata, kenapa menangis nak? Dan anak tersebut, aku makan, لا أريد شراب. aku hendak minum, أنا أريد تهجد. ulun hendak bertahajud ma'ai. قالت له أمه في ماذا تفكر؟ Kemudian ujar mamanya, apa garang yang pian pikirakan nak? قال لها يا ماما أنا أراك عندما تريد أن توقد النار تبدأ بالحطب الصغير أولا ثم تضع الحطب الكبير. Ulun ma'ai melihat pian waktu hendak menyalakan api itu ma'anda kayu yang halus dulu di bawah, hanya kayu yang ganal di atasnya. فأخاف أن يبدأ الله بي بالنار لأنني صغير لا أتهجد. Maka ulun takutan ma'ai kalunya kena masuk neraka berdahulu karena ulun halus. فبكت أمه كثيرا. Maka mamanya menangis benar mendengar itu. ثم أيقظته للتهجد معها. Maka setelah itu anak tersebut dibanguni terus sebelum subuh dan bertahajud bersama-sama. أنتم أيها الأولاد تصلون الفجر أم لا؟ Kanakan buhan pian sembahyang subuh lah. ما في صلاة مصيبة. Musibah kalau ada sembahyang. لابد أن نتعود الصلاة من الصغر. Kita harus membiasakan diri sembahyang dari halus. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ujar Allah Ta'ala, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. بعض الناس ليس مسلم ليس عنده لذة في العبادة. Sebagian orang yang non-muslim itu tidak merasakan kenikmatan ketika beribadah. الحمد لله الذي هدانا للإيمان. Alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah Ta'ala beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. نحن نريد الجنة لكل البشر. Kita ingin semua orang masuk surga. لا نفرح بالنار لأحد أبدا. Kita sama sekali kada senang kalau ada yang masuk neraka. حتى ما كان لا يحبنا نحن لا نكرهه. Bahkan orang yang kada cinta lawan kita, kada sayang lawan kita, kita kada benci sama sekali kepadanya. لأن نبينا نبي الرحمة. Karena Nabi kita adalah Nabi Rahmat. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. لا بد كل الرجال أن تكون عندهم رحمة لإخوانهم ولأولادهم. Maka para laki-laki mereka harus punya sifat rahmat, sifat sayang kepada istri, anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, رحمة لجميع الجيران. dan sayang kepada seluruh tetangganya. إذا رأيت شخصا يعمل المعصية قل له لا تعص الله. Apabila kalian melihat orang bermaksiat kepada Allah, maka nasihati supaya ia tidak bermaksiat lagi. قل له أخاف أن تدخل النار إذا أنت تعص الله. Katakan padanya, aku takut dia nantinya masuk neraka karena maksiat kepada Allah. الله سبحانه وتعالى يفرح بالتوبة من العبد.
Allah Ta'ala sangat gembira, sangat senang ketika ada hambanya yang bertaubat dan kembali kepadanya. أبو هريرة جلس في المسجد مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. Suatu ketika Abu Hurairah, sahabat Nabi, duduk dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. فوجد الرسول في المسجد يقول أستغفر الله 70 مرة في المجلس الواحد. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu duduk dan beristighfar, yang mana dihitung oleh Abu Hurairah istighfarnya Rasulullah sekali duduk itu 70 kali. أنتم لا بد أن تكون لسانك رطبا يا الله الحمد لله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله. دائما تذكر الله لا تبقى صامت. لماذا تصمت؟ Jadi jangan biarkan mulut pian kering dari mengingat Allah, tetapi selalu jadikan mulut pian basah dengan ucapan-ucapan zikir, baik itu la ilaha illallah, baik itu subhanallah, baik itu alhamdulillah, baik itu salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi biar basah muntung ini dengan zikir. Jangan diam. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل ساعة لا تذكر اسم الله فيها تكون عليك يوم القيامة حسرة وندامة. لماذا أنا لم أقرأ قرآن؟ لماذا أنا لم أستغفر؟ لماذا أنا لا أسبح؟ كنت أجلس مع أصدقائي هكذا. إذا كان هذا يتكلم أنا أقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذا أنا أتكلم هو يقول أستغفر الله أستغفر الله. حتى نستفيد من الوقت والعمر. سنموت بعد 60 عاما فقط 70 عاما. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap waktu yang kita lalui tanpa berzikir, tanpa ingat lawan Allah, nantinya di hari kiamat, di negeri akhirat, kita akan memperdapati diri kita merasa rugi dan menyesal. Kenapa bahari aku kada berzikir banyak-banyak? Kenapa aku bahari ketika ada waktu untuk berzikir tapi kada berzikir? Itu nanti akan menjadi penyesalan. Itu hanya membuat kita rugi. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Isi waktu dengan zikir, isi waktu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi bekal bagi kita nanti di negeri akhirat, supaya kita masuk surga berataan. Karena kita ini pasti mati, paling lawas umur kita ini 60 tahun atau 70 tahun aja. الإمام عبد الرحمن السقاف في حضرموت يقرأ كل يوم 4 مصحف. Imam Abdurrahman As-Segaf yang ada di Tarim, Hadramaut, Yaman, itu seharinya mengkhatamakan 4 kali bacaan Al-Quran. الإمام علي زين العابدين يصلي كل يوم 1000 ركعة. Imam Ali Zainal Abidin itu setiap harinya sembahyang 1000 rakaat. أنا وأنتم كم ركعة نصلي؟ Aku lawan pian berapa rakaat sehari sembahyang? نحن نقول نوم. Kita ini ketujuh guring. يا الله كيف نريد الجنة؟ Bagaimana bisa kita hendak masuk surga? إذا أنا أريد كوين لابد تكون عندي فلوس أدفع مهر. Namunnya aku hendak kawin, ya Habib, pasti aku harus punya duit supaya bayar mahar dan jujuran. إذا أنا أريد الجنة أين مهر الجنة؟ Namunnya aku hendak surga, maka aku harus berisi
mahar juga, biaya juga untuk masuk surga. مهر الجنة تلاوة القرآن الصلوات الأذكار. Maharnya surga, biaya untuk masuk surga itu adalah dengan membaca Al-Quran, dengan bersalawat, dengan berzikir. لك اسمعني جيد، النساء لا يسمع أبدا، ضع إصبعك في أذنك برموان. Lelaki yang dengarkan bujur, berdinian, harus bisa mendengar, tutup telinga. الله خلق في الجنة الحور العين. واو جميلات جدا. Di surga itu Allah Ta'ala menciptakan bidadari yang cantik banget, أحسن من كل النساء. lebih cantik, lebih bungas dari binian manapun. قال الرسول لو الحور العين يضع ريقه في البحر لصار ماء البحر عسل ليس مالح. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amunnya bidadari itu andak liurnya di laut, maka laut itu jadi kayak madu. Asalnya masin jadi manis. كيف إذا أنت تقبل هذه الحور العين؟ Kayak apa rasanya mungkin mencium bidadari juga? تريد؟ Hendaklah. siap? Anda akan mencium bidadari. الحمد نريد ما مهر الحور العين؟ Namun hendak ada biayanya untuk hendak mencium bidadari. مهر الحور العين العبادة الصالحة. Maharnya bidadari itu adalah ibadah. أن تحفظ عينك من الحرام. Menjaga mata daripada segala yang haram. أن تحفظ لسانك من الحرام. Menjaga lidah agar tidak mengucapkan yang haram. أن تحفظ أذنك من الحرام. Menjaga telinga daripada mendengarkan yang haram. أن تحفظ فرجك من الحرام. Menjaga kemaluan daripada yang haram. بعد هذا أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. بعد هذا ندخل الجنة. Amunnya sudah kawa menggawi itu berataan, menjaga diri dari yang haram, beribadah, digawi perintah Allah, yang dilarang Allah dijauhi, maka nyaman hendak masuk surga. لا بد من الهمة للعبادة. Maka harus punya semangat yang tinggi untuk beribadah. وأن نفكر أن لا نعصي الله. Dan bahwa kita harus berpikir, meletakkan dalam otak kita prinsip tidak akan berbuat maksiat. فإذا أخطأنا وعملنا معصية نستغفر الله ونتوب فورا. Apabila kita khilaf dan berbuat maksiat, langsung beristighfar minta ampun lawan Allah. لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. Dan orang yang bertaubat meminta ampun dengan Allah Ta'ala itu sama dengan orang yang tidak berdosa lagi. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai penghuni surga. أسأل الله أن يرينا في الجنة أمنا خديجة الكبرى. Dan aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala dapat memperlihatkan kita kepada ibunda kita Sayyidatuna Fatimah Zahra. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في الجنة مع رسول الله. Aku berdoa kepada Allah semoga kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di surga bersama Rasulullah, مع الأولياء والصالحين. bersama para wali dan orang-orang soleh, مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. dan bersama orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. Mudah-mudahan aku berdoa kepada Allah, jangan Ia jauhkan daripada kita
kita segala kebaikan yang ada padanya karena keburukan yang kita miliki. أسأل الله أن يبارك في زوجاتنا وفي أولادنا وفي بناتنا وفي آبائنا وفي أمهاتنا وفي جيراننا وفي أحبابنا، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصفي مشروبنا، وأن يبارك في هذا المجلس، وأن يبارك في القائمين على هذا المجلس، وأن يجعل القرآن شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يحفظنا بحفظه ويرعانا برعايته ويطيل أعمارنا في طاعته ورضاه، ويجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، في عافية وسلامة، وأن يطيل الأعمار في عافية وسلامة، وأن يجعل آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا اللهم احينا عليها يا محيي وامتنا عليها يا مميت وحشرنا بزمرة اهلها في خير ولطف وعافيه بسر الفاتحه.